अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, वेस्ट यानी कि कचरा ये भी इंसानी ज़िंदगी का उसी तरह हिस्सा है जिस तरह की दूसरी रोज़मर्रा की अशिया हैं, और अगर इसको मुनासिब तरीके से सही अंदाज में तल्फ ना किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हमारे लिए इससे जन्म ले सकता है। कराची या लाहौर जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, ख़ास तौर पर कराची में ये इशू बहुत ज़्यादा है, और हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों की अमवात भी इसकी वजह से हो जाती हैं। मौसमियाती तब्दीली भी एक बहुत अहम एंगल है इसकी वजह से, वहाँ पर भी हमें बहुत सारे मसाइल देखने में आते हैं। और अब तो दुनिया इतना आगे काम कर चुकी है कि इसके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी भी इस वक्त मौजूद है जिसके ज़रिए से हम इसको बेहतर अंदाज में तल्फ कर सकते हैं। लेकिन तरक्की पजीर ममालिक के पास क्या ऑप्शंस है, वो इसको किस तरह से किस मॉडल के तहत इस पर काम कर सकते हैं और क्या काम हो रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से हम ये चाहेंगे बात करें इस पर। और एक रिपोर्ट है जो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूँगी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट हमें ये बताती है कि एशिया के जो शहरी इलाके हैं वहाँ रोज़ाना 7,60,000 टन कचरा पैदा होता है, और 2025 में इसका हजम जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा, यानी 1.8 मिलियन टन होने के जो है इम्कानात हमें इसमें नज़र आ रहे हैं। और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की ही बात कर लें तो हर साल 48.5 मिलियन टन कचरा जो है यहाँ पर पैदा होता है, और इसकी शरह में हर साल 2% के हिसाब से इजाफा भी हो रहा है। और अगर इसको बेहतर तरीके से रीयूज़ ना किया जाए, रिसाइकिल ना किया जाए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मसला हमारे लिए जन्म ले सकता है। और इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन भी चूँकि बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हो रहा है, आबादी भी बहुत बढ़ रही है, तो इसके वॉल्यूम में अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। लेकिन क्या हम इसको सही तरीके से तल्फ कर पा रहे हैं? जो एक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हम बात कर रहे हैं, या जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो मॉडल हमें अपनाना चाहिए, वो इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान में क्या है? स्पेसिफिकली हम कुछ थोड़ा इस्लामाबाद के हवाले से आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन ओवरऑल हमारे मुल्क में किस तरह से इसको लिया जा रहा है, कितनी संजीदगी से हम इस पे काम कर रहे हैं, ये जो इतना बड़ा इशू है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जाएँ तो इससे हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं। दुनिया भर की मईशतें इससे फ़ायदा उठा रही हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। और जो लोग इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस सारी डिस्कशन में, उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। राना शकील असगर साहब जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप स्पोक्स पर्सन हैं CDA के, इसके अलावा ये मेंबर हैं इन्वायरमेंट एंड फाइनेंस के। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं सुमेरा गुल साहिबा। सुमेरा साहिबा जो हैं ये CEO हैं डॉक्टर अख्तर हमीद खान मेमोरियल ट्रस्ट की, और ये लोग जो हैं वैसे काम करें सॉलिड वेस्ट फोकस्ड इनके प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके हवाले से सैनिटेशन के हवाले से काफ़ी इन्होंने UN के साथ भी प्रोजेक्ट्स किए हैं। ओवरऑल भी अब हम ये देखेंगे कि ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या एक अच्छा मॉडल हो सकता है कि जिस पे काम हो सकता है। सुमेरा साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर सोफिया खालिद साहिबा, और डॉक्टर साहिबा जो हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेज इनका डिपार्टमेंट है। और इन्वायरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये फिर यकीनन हमें बता पाएंगी कि किस तरह से माहौलियाती तब्दीली जो है वो इसकी वजह से रूनमा हो रही है। आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना शकील साहब, सर मुझे ये बता दीजिएगा सबसे पहले हमारे यहाँ क्या मॉडल है, किस तरह से काम किया जा रहा है? कुछ मिक्स मॉडल की बात की जाती है कि ज़ाहिर है कि 100% आप कोई और मॉडल यहाँ पर एप्लीकेट कर नहीं पाते, हमारे अपने मसाइल हैं, अपने इश्यूज़ हैं, तो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने यहाँ वक्त दिया मुझे और ये मौका दिया कि मैं इस हवाले से कुछ बात कर सकूं। आपने जैसे पहले भी ये बताया कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ने के साथ साथ जो बहुत बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं उनमें एक बहुत अहम और सबसे बड़ा मसला जो ये वेस्ट मैनेजमेंट का और सैनिटेशन का है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के भी सिचुएशन यही है। शुरू में जब ये शहर प्लान किया गया था, आबाद किया गया था, तो ये 5 से 6-7 लाख लोगों के लिए ये प्लान किया गया था। अब इस वक्त इस्लामाबाद की आबादी 20 लाख से ऊपर जा चुकी है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये और बढ़ेगी लोगों का। बल्कि अभी आज कल के भी हालात में जब आप देखते हैं तो पूरे पाकिस्तान से, चाहे वो साउथ पंजाब हो, चाहे वो नॉर्थ हो, KP हो, सिंध हो, लोगों का एक इन्फ्लक्स है जो इस्लामाबाद में आ रहा है, और जिसकी वजह से इस्लामाबाद के सबर्ब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेट हो गए हैं। और वहाँ पर पिछले 6-7-8 साल में 8-10 साल में इतनी तेज़ी से मशरूमिंग ग्रोथ हुई है, अनप्लैंड जिसको आप कह सकते हैं पॉपुलेशन की, कि वो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मसला, जो एक अर्बन प्लानिंग के हवाले से बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इस्लामाबाद की अगर आप रेगुलर सिटी की बात करें तो इसको सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है।
ٹھیک ہے. اور وہ سیکٹرز جو ہیں وہ باقاعدہ پلان کر کے بنائے گئے ہیں اور اس کے لیے اس کا لوگوں کی کیپیسٹی، آبادی، وہاں ٹریفک کی کنجیشن، ان کا کتنا ویسٹ آئے گا، اس کو کیسے، یہ چیزیں ساری مد نظر رکھی گئیں. لیکن ایک انفارچونیٹلی جو مسئلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جب سے اسلام آباد بنا ہے اس کے بعد سے جو ویسٹ کلیکٹ ہوتا ہے اس کی باقاعدہ ڈسپوزل، سائنٹیفک طریقے سے اس کی ڈسپوزل کا کوئی میکانزم نہیں بنایا گیا. وہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس بنائے گئے ٹھیک ہے. لیکن سم ہاؤ وہ آپریشنل نہیں ہو سکے، جو کہ پچھلے اس 1 سال کے اندر ہم نے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس نہ صرف آپریشنل کیے ہیں بلکہ اسپیشل توجہ دے کے ابھی ہم مزید سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی بنا رہے ہیں. ورنہ کیا ہوتا تھا کہ پورے شہر کا سیوریج جو ہے وہ نالوں میں جا رہا تھا، اور یہ نالے جو کہ ایک زمانے میں اسلام آباد کی خوبصورتی تھی، یعنی یہ اتنے صاف پانی ان کے اندر ہوتا تھا، سٹریمز بنتی تھی، اب وہ سارا گندا ہو چکا تھا اور ان میں سے بدبو اٹھ رہی تھی. تو اب وہ دوبارہ اس کو جو سیوریج سسٹم ہے سارا اس کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے، اسے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ میں لے جا کے ابھی ہم نے انیشلی اس کو 50% کیپیسٹی پہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے. اور وہ جو ٹریٹڈ واٹر ہے اس کو اب ہم یوز کر رہے ہیں ہارٹیکلچر کے لیے، وہ دوسرے اس کے لیے. تو یہ تو ایک وہ پانی کی اس کی بات آ گئی. ٹھیک ہے. اب جو سالڈ ویسٹ اکٹھا ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ پورے پاکستان میں لاکھوں ٹن اس وقت جو ہے وہ ڈیلی کی بیسس پہ پروڈیوس ہو رہا ہے، یہاں بھی 30-35 ہزار ٹن جو ہے وہ تقریباً پروڈیوس ہو رہا ہے. تو اس کی مینجمنٹ کے لیے اسے کہاں ڈسپوز آف کرنا تھا، ایک پوری دنیا ایک سائنٹیفک طریقے پہ جاتی ہے جہاں پہ وہ ٹریٹمنٹ سائٹس بنائی جاتی ہیں اور انہیں وہاں پہ ڈمپ کیا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ کمپیکٹ کیا جاتا ہے، اس سے جو آپ کی ڈپریشنز ہیں وہ فل کیے جاتے ہیں. اور وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ وہ بعد میں اگر آپ جب اس کو یوز کریں کسی کنسٹرکشن پرپز کے لیے تو اس میں کوئی پرابلم ہو. لیکن یہاں پر انفارچونیٹلی پچھلے 30-40 سال سے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی گئی. جو ڈپریشنز تھے، جو جگہیں تھیں چاہے وہ آبادی کے نزدیک تھیں یا دور تھیں، وہ ان کو ایز ڈمپنگ سائٹ یوز کیا جاتا رہا. تو اب اس کو بھی اب ہم نے چینج کیا ہے. ابھی ہم نے شہر سے باہر وہ ایریا جہاں پر آبادی نہیں بننی، ابھی جو وہ سیکٹرز جو انسٹیٹیوشنل سیکٹرز ہیں وہاں پہ ہم ڈمپنگ سائٹ کو ٹیمپریریلی شفٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک پرماننٹ ڈمپنگ سائٹ ہم راولپنڈی کے ساتھ مل کے وہ رواد کے پاس بنا رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ ایک سائنٹیفک بیسس کے اوپر جو کہ پوری دنیا میں جس طرح سے ایک نظام ہوتا ہے ڈمپنگ کا، اس کے مطابق وہاں پہ اس کو ٹریٹ کیا جائے گا اور اس کو وہاں پہ ڈمپ کیا جائے گا. اور اس کے بعد کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اس کے بعد بھی بڑا اہم ہے جی، یہ تو پورا دیکھیں نا جی، وہ اس کی کافی اس کے لیے بھی آپ کو ٹیکنالوجی ایک مختلف چاہیے، یا پھر ایک ہمارے ہاں وہ روایتی طریقہ ہے کہ اس کو نہیں، جلانا کہیں بھی ایڈوائزیبل نہیں ہے. جلانا کہیں بھی ایڈوائزیبل نہیں ہے. جلانے سے انسنریشن ہوتی ہے، جو آپ کا میڈیکل ویسٹ ہے یا جو اس طرح کا ہیزارڈس ویسٹ ہے اس کو آپ انسنریٹ کرتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے وہ جلانا نہیں ہوتا جیسے اب ہم آگ لگا کے اس کو جلا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں کیا طریقہ اس وقت رہا ہے؟ ہم کیا اس وقت تو کوئی طریقہ نہیں رہا. دیکھیے اس وقت تو ہم اس کو ڈمپ ہی کر رہے ہیں، ڈمپ کر رہے ہیں. لیکن ابھی اس کا جو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد اسپیشل توجہ دی گئی ہے اس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی طرف، اور ہم راولپنڈی کے ساتھ مل کے ہم نے دونوں جڑواں شہروں کی ایک کامن سائٹ پریپیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کامن سائٹ جو پریپیئر ہوگی اس میں جو ڈمپنگ ہوگی وہ جو اس وقت ماڈرن ٹیکنالوجی ہے وہ اس کو جو تمام اصول ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگی کہ وہاں اس کی لیئرز بچھائی جائیں گی. لیئرز میں جو سیپیج وغیرہ اس کا سارا ہے وہ ختم کیا جائے گا، اس کو خشک کر کے پھر اس کی وہ بیلز بناتے ہیں، اس کا وہ پورا ایک پروسیجر ہے جس کے تحت وہ پھر وہ سائٹ فلنگ ہوتی ہے. لینڈ فل سائٹس ان کو بیسیکلی کہا جاتا ہے، تو وہ بنائی جاتی ہیں. کلیکشن کے لیے بھی جو ہم کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور. یہ میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں کہ کلیکشن کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں. سمیرہ گل صاحبہ کو شامل کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی تو ہم صرف اسلام آباد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ اوور آل بھی پنڈی اور باقی بھی سارے سیکٹرز وغیرہ میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں. آپ لوگ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کس طرح سے آپ لوگ پروجیکٹس کر رہے ہیں؟ آپ نے جس طرح سے بتایا تھا کہ UN کے حوالے سے بھی یا اور بھی دیگر آپ لوگوں نے پروجیکٹس کیے ہیں، پائلٹ پروگرامز کیے ہیں، تو اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ناہید صاحب، ابھی آپ اور رانا صاحب بات کر رہے تھے، جیسے جیسے اربنائزیشن بڑھی ہے، شہر سپینڈ ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ کے ایشوز بڑھے، ویسٹ کی کوانٹیٹی بڑھی ہے. ٹھیک ہے، اب لوگ پہلے 70% آبادی گاؤں میں رہتی تھی، اب تقریباً 50-50 کا ریشو ہے اربن اور رورل ایریا کا. اب لوگ جیسے ماڈرن ہو رہے ہیں اور دیہی علاقوں میں بھی اب لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہو جائے تو ویسٹ کی پروڈکشن چینج ہو رہی ہے. اور میں ایوریج آپ کو بتاؤں، میرا پاکستان کا ایک
फिगर है कि हर शरीफ शहरी 0.5 के यानी आधा किलो कचरा रोजाना पैदा कर रहा है, और एक घर में अगर 7 लोग हैं तो 3.5 किलो कचरा आप अंदाजा पैदा कर करें। आपने लीजिए, किसी शहर की आबादी को मल्टीप्लाई करें 0.5 से, या हाउस होल्ड को मल्टीप्लाई 3.5 से, आपको उस शहर का टनेज में मिल जाएगा कितना अच्छा, कचरा है। वैसे उसूलन कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए? अब आपने ये तो बता दिया ना कि एक शख्स आधा किलो आप कह जी रही आधा हैं कि किलो, वो और एक वेस्ट जो है वो खानदान प्रोड्यूस कर रहा या है। एक घर 3.5 किलो तो रोजाना। कितनी कैपेसिटी हर शहर में होनी चाहिए कि अगर इतना आपके पास वेस्ट है तो उसको आपने कैसे अच्छा, 2 तरीके मैनेज होते करना है, हैं। यानी एटलीस्ट कितना वो डेली का जो है वहां से कलेक्ट करके डंप कर हाँ जी, देना चाहिए? देखें ये तो इट्स डिपेंड ऑन एरिया पॉपुलेशन और एरिया अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, कि आपके पास कितनी लैंड है और कितना वेस्ट साइज मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो दुनिया में अप्रोचेज हैं, क्योंकि दुनिया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली राना साहब शायद इससे वो करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान की अप्रोच है हमारी टिपिकल, वो है सेंट्रलाइज, कि आप पूरे शहर का, जैसे अभी इस्लामाबाद और पिंडी का इकट्ठा करें, रवात ले जाएं। ठीक है, इनके पास वसाइल हैं, गाड़ियां हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल, वहाँ ले जाएंगे, लेकिन ये जस्ट ट्रांसपोर्ट करके डंप कर सकेंगे लैंडफिल पे, इसको जीरो करके फिनिश कर देंगे। जबकि दुनिया की अप्रोच है थ्रैश इज कैश। जिस इशू पे, जिस उस पे हम काम कर रहे हैं स्लोगन पे, वो ये है कि कचरा फेंकने के लिए नहीं है, कचरा एक रिसोर्स है, थ्रैश इज कैश। कचरे से आप पैसे कमा सकते हैं। और पूरी दुनिया, मैंने कोई 16 मुल्कों का विजिट किया है, मैंने यूरोप से लेकर यूएसए से लेकर एशिया के गरीब कंट्रीज का भी विजिट किया है। यानी बांग्लादेश इज मैनेजिंग देन बेस्ट आवर कंट्री। अब वो हमसे गरीब हैं, लेकिन वो वेस्ट में मैनेजमेंट असूल में हमसे अमीर हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले शुरू में कहा बिजली पैदा हो रही है कचरे से, इवन ह्यूमन वेस्ट से फिकल स्लज मैनेजमेंट करके बिजली और गैस पैदा किया जा रहा है। ठीक है, खाद तो बन ही रही है दुनिया में। फिर हमने जो पाकिस्तान में किया, क्योंकि हम वेस्ट एनर्जी थोड़ा एक्सपेंसिव है, हमने पाकिस्तान में फर्स्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट किया, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी सेंटर। ओके, हम ये करते हैं, हम ये कहते हैं कि घर से निकलने वाला जो कचरा है वो मिक्स आता है, उसको घर से लेकर डायरेक्ट प्लांट पे लेके जाया जाए। बीच के जो 3 टीयर है गवर्नमेंट की ऑपोजिट वे पे हम मैनेज करते हैं। ये घर से निकालते हैं, रोड पे लाते हैं, गली में लाते हैं, गली से रोड पे, रोड से ट्रांसफर स्टेशन से होता है वो लैंडफिल, यानी 4 टीयर। हम कहते हैं घर से निकले और पॉइंट पे आए। इसका मकसद ये है कि आपका पॉइंट करीब हो। ठीक है, अब विद इन 4 किलोमीटर के अंदर एक प्लांट हो, जिसके अंदर यूनियन काउंसिल लेवल पे 3 से 3,500 घरों का एक सिस्टम बने, जहाँ पे कचरे से प्रोडक्ट बनाए जाए। अब कचरे से प्रोडक्ट क्या बनाई जा सकती हैं? मैं पिछले यानी 2008 से हम कचरा कलेक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, और 2012 से मेरे पास एक इनोवेटिव आइडिया जो मैंने वेस्ट कंसर्न से मैंने किया, जो साउथ एशियन मॉडल है, उसको अडॉप्ट किया 2015 में, जिसमें सीडीए भी एक स्टेक होल्डर था, एपीए भी था, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज थे, एरेड यूनिवर्सिटी थी। हमने फर्स्ट पायलट किया, पाकिस्तान की एक हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद के अंदर G15-4, तो जम्मू एंड कश्मीर सोसाइटी थी, हमने फर्स्ट पायलट किया, उन्होंने लैंड दी, यूएन ने फंड किया, टेक्निकल पार्टनर, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हम थे, और उसमें सीडीए का और यूएन का रोल था, वो सुपरविजन का था। ठीक है, ये हमने एक मॉडल किया जिसमें हम घरों से वेस्ट कलेक्ट करते थे, कोई 1000-1200 घरों से शुरू किया और 3 सालों में 2200 घरों तक उसको ले गए। 3-3.5 टन कचरा रोज वहां पे ऑर्गेनिक मैनेज हो रहा था। घर से निकलने वाला कचरा 100% बेकार नहीं होता, 85% उसके अंदर कारामद होता है। 85-90% ये बताया जाता है कि 60% ऑर्गेनिक होता है। आपके फल सब्जियों के छिलके, जो होता है रोटी और किचन का, दरख्तों के पत्ते, मिट्टी, इवन सारे दिस इज ऑर्गेनिक, जिसको हम नामियाती कचरा कहते हैं। इट्स कैन बी प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जो हम पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं। ठीक है, और जो 25% है दैट्स डिपेंड टू योर कंट्रीब्यूटिंग टू योर सर्कल इकोनॉमी। जितना आपका इनफॉर्मल सेक्टर है, एक पिकर से लेकर स्क्वेंजर से लेकर आपका बड़ा कारखानेदार, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके ऊपर उसका रोजगार जोड़ा हुआ है। यानी आप एक हड्डी उठा ले, एक छापर उठा ले, उसे बेस्ट क्वालिटी के बर्तन बना के, बेस्ट क्वालिटी की आप चीजें बना के मार्केट में वापस दे सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको उठाते हैं। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस हद तक हम इससे फायदा उठा रहे हैं इस वक्त? देखें, कुछ थोड़ा सा मैं ये चाहती हूँ कि आइडिया आप हमें दे हम जीरो फायदा उठा रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर आपका कराची हो या इस्लामाबाद हो, ऑल ओवर कंट्री इनफॉर्मल सेक्टर का पूरा 1000 नहीं लाखों में लोग हैं जिनका रोजगार कचरे से जुड़ा है। 22 सनतें आपकी कचरे पे चलती हैं रिसाइकलेबल पे, जो 25% है, जिससे हम दरिया में, नाले में, नदी में
یا لینڈ فل پہ جا کے پھینک رہے ہیں. اور اگر ہم وہ 25% نکال لیتے ہیں تو 22 کارخانے چلا سکتے ہیں. اگر ہم وہ جو 60% آرگینک نکالتے ہیں تو پاکستان کا 70% رقبہ جو ہے وہ دیہی علاقہ ہے. لوگ مائگریٹ ہوئے ہیں, زمینیں مائگریٹ نہیں ہوئی. کہیں کہیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہیں تو کھیت آباد ہو سکتے ہیں. صرف 15% ہے جہاں پہ CDA کی, میونسپلٹیز کی یا آپ کے سرکاری اداروں کی ضرورت پڑے گی. سمیرہ صاحبہ مزید بھی میں اس پر ہم بات کریں گے کہ اور ہو کیا سکتا ہے, کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ڈاکٹر صوفیہ, یہ ساری ڈسکشن جو ہم کر رہے ہیں, کلائمیٹ چینج ایگزیکٹلی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس سے وہاں بھی امپیکٹ آتا ہے, وہاں پر بھی ماحولیاتی تبدیلی جب ہوتی ہے تو بڑے نقصانات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کس قدر ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس میں. اصل میں اگر ہم ابھی یہ سالڈ ویسٹ کی بات کریں تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں بہت پوٹینشیل ہے, جو کہ ہمیں کلائمیٹک امپیکٹس میں پاکستان کو انٹرنیشنل فنڈنگ اس میں مل سکتی ہے, کیونکہ ہماری بہت ساری ویسٹ مینجمنٹ کی پریکٹسز اس طرح کی ہیں جن کے کلائمیٹک امپیکٹس ہوتے ہیں. تو اگر ان کو افیکٹولی کیا جائے, اسٹڈی کیا جائے پوریٹر, اور اس کے لیے اسٹریٹجیز ڈیولپ کی جائیں تو ہمیں اس میں کافی بینیفٹ ہو سکتا ہے. آل دو پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جو کہ پاکستان فرسٹ 10 کنٹریز میں آتی ہے, کبھی تیسرے نمبر پہ, کبھی 5ویں نمبر پہ, جو کہ ولنریبل ہے ٹو کلائمیٹک چینجز. لیکن پاکستان خود اٹ سیلف اس کی ایمیشنز اتنی زیادہ نہیں ہیں, جی اتنی نہیں, لیکن ولنریبل ہے. سو ہمارے پاس جو گلوبل انوائرمنٹ فیسلٹی ایک ہے جو کہ فنڈ کرتی ہے ایسی کنٹریز کو جو کہ ولنریبل ہوتی ہیں. تو اگر ہم ویسٹ مینجمنٹ کی پریکٹسز بہت ساری ایسی, ان میں ہم اس طرح کے پروجیکٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں وہ فنڈنگ ایکوائر کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے, جس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار بھی اس میں آ سکتا ہے اور ہم اپنے اس پرابلم کو کم بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کلائمیٹک امپیکٹس کی اگر ہم ویسٹ مینجمنٹ پریکٹسز میں بات کریں تو ہمارے پاس دو طرح کے, ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے اور ایک انڈائریکٹ امپیکٹ ہے. ڈائریکٹ امپیکٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے جیسے یہ آرگینک ویسٹ ہمارا جتنا بھی ہے, اگر اس کو پراپرلی مینیج نہ کریں, جیسے یہ ابھی رانا صاحب لینڈ فل کی بات کر رہے تھے, اگر لینڈ فل ڈیولپ کی جاتی ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ کافی 10 سال کم از کم منیمم ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں سے جو آرگینک ویسٹ ہوتا ہے وہ میتھین گیس پروڈیوس کرتا ہے. میتھین جو ہے یہ ایک گرین ہاؤس گیس ہے جو کہ بہت زیادہ کلائمیٹک امپیکٹس کاز کرتی ہے. سو اگر ہم یہ لینڈ فل بنا رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کلیکشن کا سسٹم ہونا چاہیے جو کہ اس گیس کو کلیکٹ کرے اور وہ یوز کی جا سکتی ہے ایز اے سورس آف انرجی, اور اس کے ہم جو ہیں وہ کافی ریڈیوس کر سکتے ہیں. یہ ایک ہمارے پاس گرینر پروجیکٹ ہوتا ہے اگر یہ اس طرح اس کی کلیکشن کا سسٹم کیا جائے. ادروائز اوور آل ورلڈ میں اس وقت لینڈ فلس کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا. زیادہ فوکس اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ پہلی بات آپ ریڈیوس کریں, آپ ایوائڈ کریں, پروڈیوس ہی نہ ہو ویسٹ. ایسا ہو کہ آپ کی جو بھی پروڈکٹ ہے وہ اس طرح ہو کہ اس کا سسٹم ایسا ہو کہ وہ, ہم اسے کہتے ہیں کریڈل ٹو کریڈل, جہاں پروڈیوس ہوا ہے وہیں پہ وہ واپس آئے, دوبارہ مینوفیکچرنگ میں آئے, رادر دین کہ وہ جا کے اس گریو میں جائے دوبارہ. تو ایک اس طرح کا ہم یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو آرگینک ویسٹ ہے اس میں کمپوسٹ جو پروڈیوس کی جاتی ہے اس کے بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. تو اس میں وی وڈ نیڈ ٹو لک انٹو دس کہ ہم کون سا ایسا میتھڈ ہوگا جو ہمیں گرینر اپروچ کی طرف لے کے جائے گا اور جس میں ہم یہ فائنینس لے سکتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے پاس یہ جو انڈائریکٹ امپیکٹس ہیں ان میں ہماری بہت ساری پریکٹسز ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم جو وہیکلز یوز کرتے ہیں ان میں اگر ہم ایسے وہیکلز یوز کریں جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں, جیسے آج کل الیکٹرک وہیکلز کی بات کی جاتی ہے, اس طرح کے اگر ہم یوز کریں رادر دین کہ ہم وہ کنونشنل جو ہمارے وہیکلز ہیں جن میں یہ فیول وغیرہ فاسل فیول جو ہیں وہ یوز ہے, تو وہ بھی ایک گرینر پریکٹس ہے. سو اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے کہ اگر ہم کریں تو ہم گرین فائنینس جو ہے وہ کلائمیٹ اس کے لیے فنڈ لے سکتے ہیں انٹرنیشنل ڈونرز سے, اور دیٹ کین امپروو اوور اکانومی. اوکے رانا صاحب, سر وہیں سے ذرا جوڑیں بات کو جہاں سے ہم نے اس وقت ختم کی تھی کہ کلیکشن کے لیے کیا کس طرح سے کلیکٹ کیا جاتا ہے, کیا میکانزم ہے, کس طرح سے لے کے, کیونکہ پہلے تو ہم وہ ایک مختلف ٹائپس ہوتی ہیں نا جو ہم پہلے بات کریں, آرگینک ہے, کچھ پلاسٹک ہے اور اس قسم کا سارا ویسٹ ہوتا ہے. تو کیا ویسٹ کی طرح ایٹ لیسٹ ہم یہاں پر اسلام آباد میں یہ پریکٹسز ہو سکتی ہے کہ مختلف ایسے آپ کے پاس باکسز ہوں, ڈرمز ہوں جہاں پر آپ سپریٹلی ان کو پھینکیں اور وہاں سے پھر کلیکٹ کر لیا جائے. از اٹ پاسبل؟ پاکستان میں تو ابھی ہم پہلی سٹیج پہ ہیں کہ جہاں کم از کم ویسٹ کو ہم ایک ڈرم میں کلیکٹ کر لیں. ابھی انفارچونیٹلی ہمارے ہاں پریکٹس یہ ہے کہ ہم ویسٹ کو ڈرم میں ہی نہیں ڈالتے, سیپریٹ ڈرمز میں ڈالنا تو اس سے اگلی سٹیج آئے گی. تو ابھی پبلک اویئرنیس کا بھی ایلیمنٹ اس میں یہ آ جاتا ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ باہر تو پھر آپ کو فائنز کر دیے جاتے ہیں نا زبردست قسم کے. پچھلے اس ایک سال میں ہم نے کوئی تقریباً 1000 سے زیادہ ڈسٹ بنز مختلف پبلک پلیسز پر رکھوائی ہیں, خاص طور پر جو ٹریفک کے اشارے ہیں وہاں پر, کیونکہ
प्रैक्टिस क्या देखने में आई है कि ट्रैफिक का इशारा बंद हुआ, गाड़ी रुकी, साथ ही शॉपर निकाल के बाहर फेंक दिया। ठीक है, हम जा रहे हैं, कहीं कोई चीज़ उठाई है, कोई चीज़ उसका शॉपर फाड़ा है, कोई चीज़ वहीं पे फेंक दी। ये नहीं, साथ डस्टबिन लगी हुई है, उसके अंदर नहीं डालते। तो डस्ट जो सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट जो है वो तो एक अगला स्टेज है। पहला स्टेज ये है कि वेस्ट, हमें ये आदत पड़ जाए कि हम वेस्ट को बिन के अंदर डालें। मतलब फिर तो फाइन होने चाहिए ना। जी, ये भी वो कोई इसमें कोई कबाहत नहीं है असल कि में अगर बात आप ये है, चाहते हैं तो फिर सख्ती तो करनी पड़ेगी। देखिए वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अभी इन्होंने वो बहुत सारी बातें की कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आनी चाहिए, जो दूसरा जेफ की इन्होंने की ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वाले वो फंड कर रहे हैं, वो दूसरे उस पर दे रहे हैं। वेस्ट टू एनर्जी की बात आई, ये सारी ऑप्शंस हैं, ये सारी बातें हैं, ये हकीकत भी है, रियलिटी भी है। लेकिन इसके लिए जो एनवायरनमेंट और जो रिसोर्सेज चाहिए वो अभी पाकिस्तान में डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम लोगों को ट्यून अप कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो उस वेस्ट को बजाय इसके कि वो नदी नालों में बिखरा पड़ा हो, बजाय इसके कि वो गली कूचों में बिखरा पड़ा हो, उसको कम से कम कहीं इसी एक जगह पर हम जाकर इकट्ठा तो करें ताकि आपके शहर और आपकी गलियां और आपके जो एनवायरनमेंट है उसका एक क्लीनर इम्पैक्ट आए। अभी हम क्या कर रहे हैं कि दो तरह से हम वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से। एक तो सीडीए खुद अपने रिसोर्सेज से, कुछ सेक्टर्स जो हैं जो ख़ासतौर पे एफ सेक्टर्स हैं, E7 है, I9 है, ये यहाँ से वेस्ट कलेक्शन सीडीए अपनी मशीनरी, अपने लोगों और अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू कर रहा है। जी सीरीज़ का जो सेक्टर्स हैं, H सीरीज़ है, I10 है, यहाँ हमने आउटसोर्स किए हुए हैं। और उसके अलावा जो मॉडल विलेजेस हैं, या अब हमने रूरल एरियाज़ को भी शामिल कर लिया। यानी मुझे 2 साल हुए सीडीए में आए हुए, प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 2-2.5 साल से ये बेचारे सब कोशिश में लगे हुए हैं कि रूरल एरियाज़ की तरफ जाता ही कोई नहीं था। रूरल एरियाज से अच्छा, अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू क्या है कि शहर के अंदर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं। अब हर हाउसिंग सोसाइटी वॉज सपोज्ड कि वो एक अपना वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, वो अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाएंगे और अपना वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी उसी हाउसिंग सोसाइटी का इंडिजिनस, जैसे इन्होंने बात की कि बजाय इसके आइडियली अप्रोच यही होनी चाहिए कि जिस लोकेलिटी का वेस्ट है वो वहीं वेस्ट कलेक्ट हो और वहीं वो रीयूटिलाइज हो। अभी हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOU कर रहे हैं जिसमें प्लास्टिक मटेरियल को रीयूज करने की तरफ हम जा रहे हैं। रोड्स के अंदर प्लास्टिक मटेरियल यूज हो रहा है, तो वो एक MOU हमने साइन किया है एक बेवरेज कंपनी के साथ। उसमें टेस्ट बेसिस पे अभी हम कुछ एक पैच बनाएंगे रोड का, अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर हम उसको लाइक अदर कंट्रीज जहाँ पर ये प्लास्टिक मटेरियल को वो रीयूज कर रहे हैं रोड के साथ, तो उससे रोड। 1 मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरी ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। इस तरह की चीज़ें किड्स प्ले एरियाज बनाते हैं, तो हमने उन्हें कहा है कि ठीक है, आप इस जो रिसाइकलेबल मटेरियल इसको यूज़ करके आप ये जो चीज़ें बनाते हैं, तो हम आपके साथ MOU करते हैं। हम इन्हें पार्क्स में, मुख्तलिफ किड्स प्ले एरियाज में, वहाँ पर हम इनको आपको इस पे रखवाते हैं। ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी के ऑप्शन पे वो इस वक्त बड़ी कॉस्टली है, क्योंकि गैस वाली ऑप्शन या केमिकल्स वाली या जो मैन्यूवर या जो खाद वगैरह उससे वो बनाते हैं, वो ऑप्शंस फिर भी चीपर है और उस तरफ हम जा रहे हैं। हमने F9 के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट को कलेक्ट करके पहला प्लांट लगा लिया है जिससे हम खाद बना रहे हैं।
اور وہ کھاد جو ہے وہ اسی کھاد کو ہم یوز کر رہے ہیں اپنی تمام ہارٹیکلچر اور اس کے اندر۔ ایک اور امپورٹنٹ جو ناول آئیڈیا ہے، ناول آئیڈیا تو نہیں ہے لیکن بہت چیپر آئیڈیا ہے اور بڑا ڈویبل ہے، وہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا نام ہے اس کا، وہ بنا کے مختلف کھڈے کھود کے نا، اور وہ جو نالوں کا پانی ہے وہ واٹر کی ٹریٹمنٹ کے لیے، اس کا ٹپیکل نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ کیا ہوتا ہے، ہاں وہ اس کے اندر ہم وہ ایکویٹک پلانٹس لگا دیتے ہیں۔ اچھا اوکے، ویٹ لینڈس، یس وہ ویٹ لینڈس، یعنی وہ ویٹ لینڈ کنسٹرکشن ہے، یعنی ایک نالا ہے، نالے کے اندر ویسٹ آ گیا، نالے کا پانی بہت گندا ہو گیا، اب آپ نے کیا کیا کہ اس نالے کے پانی کو ڈائیورٹ کر کے ایک ویٹ لینڈ کنسٹرکٹ کر دی، اس میں 7-8 پلاٹس آپ نے بنا دیے اور اس کے اندر ایکویٹک پلانٹس آپ نے اگا دیے۔ وہ پانی جب ان پلاٹس میں سے، وہ کافی بڑے بڑے پلاٹس ان میں سے گزرتا ہے اور گزر کے جب وہ دوبارہ واپس نالے میں جاتا ہے تو وہ تقریباً 90% کلین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 6 ویٹ لینڈ پلانٹس جو ہیں یا 6 ویٹ لینڈس وہ ہم نے کنسٹرکٹ کی ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، اور وہ بڑا سکسیسفلی، یعنی اس سے ہم نے تقریباً کوئی یہ جو نورپور شاہ کے پاس، سید پور کے پاس، مختلف جگہوں کے اوپر آپ ادھر وہ کر رہے ہیں، اور اس سے وہ جو پانی واپس دوبارہ نالے میں آیا وہ بالکل وائٹ پانی تھا اور صاف پانی تھا، اور یعنی اس کی اسمیل بھی ختم ہوگی اور اس کی وہ یعنی قابل استعمال تھا، آپ پی سکتے ہیں صاف ستھرا پانی، چلیں پی بے شک نہیں سکتے، یا چلیں آپ وہ یہ کہ ہارٹیکلچر کا اریگیشن کے لیے یوز ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس کا ایستھیٹک، گاڑیاں دوسرا تو اس کا ایستھیٹک امپیکٹ بڑا، کہ ابھی آپ کے نالے جو بہ رہے ہیں وہ گندے نالے ہیں، ان کے اندر بدبو اٹھ رہی ہے، کالا پانی بہ رہا ہے، اس کی جگہ پہ اگر وہ، اور سمیرا صاحبہ کو ہم شامل کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اسپیسیفک اسلام آباد پہ نہیں، میں چاہتی ہوں اوورآل پنجاب کے حوالے سے بھی بات کر لیں۔ ہم نے ماضی میں بھی اور ابھی بھی ہم کچھ انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ بھی کام کر رہے تھے، اپنے UN کے ساتھ پروجیکٹس کیے ہیں، ایک وہ ٹرکش کمپنیز کے ساتھ بھی ہم ویسٹ سالڈ مینجمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے تھے۔ یہ ایکسپیرینس کیسا رہا ہمارا اور کیا اس سے ہم فیوچر میں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تھوڑی سی کمپنیوں سے ہٹ کے بات کروں گی، بیسیکلی دیز companies are not supporting our local economy، کیونکہ ہم پاکستانی اکانومی کی بات کریں، ملٹی نیشنز کمپنی، انٹرنیشنل کمپنی، چاہے بزنس کے لیے ہیں چاہے ویسٹ مینجمنٹ کے لیے، وی ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیلز ان آور کنٹری، ہمارے پاس انٹرپرینورشپ ڈیولپ ہونا چاہیے۔ ویسٹ مینٹ کمپنیاں پنجاب میں بھی بنی اور سندھ میں بھی چائنیز آئے ہیں، ٹرکش نے ہم سے اکانومی ارن کی، ہم سے اداروں سے بھی پیسے لیے، ہمارا ریسورس بھی لے کے، اور ہمارے شہر اسی طرح ہیں۔ کچھ لرننگ تو ہو سکتی ہے نا، دیکھیں لرننگ یہ ہے مختلف اپنایا جا سکتا ہے، اگر لوکل لیول پر ان چیزوں کو نہیں آپ کو پتا تو لرننگ یہ ہے کہ آپ لوکل انٹرپرینورشپ، اب ہم نے، میں آپ کو اپنا تھوڑا سا ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہم نے کسی کمپنی سے پیسے نہیں لیے، فرسٹ پائلٹ پاکستان میں انٹرنیشنل UN ادارے نے کیا اور دیٹ واز ٹوٹلی فنڈیڈ ود گورنمنٹ آف پاکستان، اسلام آباد منسٹری آف فارن افیئر انوائرمنٹ منسٹری کے ساتھ کیا، لیکن ہم نے لوکل انٹرپرینورشپ انہوں نے ہمیں ڈیولپ کیا، سوشل انٹرپرائز، ہم نے 3 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ساتھ مل کر اسی پلانٹ کو ریپلیکیٹ کیا ود ان 3 پرائیویٹ ہاؤس سوسائٹی، جناح گارڈن کے اندر، ملٹی پروفیشن B17 کے اندر فرسٹ پائلٹ تھا اسلام آباد کے، دونوں ہم نے کیے۔ پھر ہم نے لوکل گورنمنٹ سندھ کے ساتھ کیا، سکران ٹاؤن ایک چھوٹا سا ریموٹ ایریا ہے جو ٹاؤن کمیٹی نے فنڈ کیا، ہم نے وہاں پہ کیا۔ پھر ابھی جو کرنٹلی ہمارا سب سے بڑا 10 ٹن پر ڈے کا، یعنی پہلا ہمارا 3 ٹن کا تھا، لاسٹ ہمارا 10 ٹن پر ڈے کا آرگینک ویسٹ، جو کہ ہم نے ویسٹ مینٹ کمپنی مردان کے ساتھ کیا ہے۔ تو کمپنیز کا جو رول ہوتا ہے، اگر وہ پاکستانی ہیں، انٹرپرینورشپ ہیں، تو دے آر کنٹریبیوٹنگ لوکل اکانومی ڈیولپمنٹ، کیونکہ اب ہم سرکولر اکانومی سے LED پہ یعنی لوکل اکانومی میں کنورٹ ہو چکے ہیں ود ان لاسٹ ایئر 2020 میں۔ تو اب ہمیں یہ انٹرپرینورشپ جانا چاہیے، جیسے ریاستی ادارے ہیں، CDA ہے، میونسپلٹیز ہیں، they are not responsible to picking from the household level، اور دنیا کا میں نے 16 ملکوں میں دیکھا ہے کہ ویسٹ ڈسپوزل از ریسپانسبل آف دا پولوٹر پروڈیوسر، گھر کے اندر جو بندہ کچرا پیدا کر رہا ہے وہ اسی کی ذمہ داری کہ اپنے کچرے کو پراپرلی ٹھکانے لگائے، یہ ہمارے بینگ اے پاکستانی سٹیزن ہماری ذمہ داری ہے، ہم کریں۔ لیکن جب تک اس میں اکنامک انٹرسٹ نہیں آئے گا، جب انٹرپرینورشپ آپ ڈیولپ کریں گے، اس کو گھر سے اٹھانے والے کو 300 روپے مہینہ آپ دیں گے، تو ایک جو اکیڈمی کے اندر ڈگری ہولڈر انوائرمنٹل انجینئر بیٹھا ہے، خاتون ہے یا میل ہے، اس کو جاب اپرچونیٹیز ملے گی، اور ایک کارخانے میں جو بندہ الٹریٹ ہے لیکن وہ مٹی کے یا پلاسٹک کے برتن یا وہ ہڈی کے برتن بنا جانتا ہے تو ان تک بھی جائے گا، تو تب انٹرسٹ پیدا ہوگا، ورنہ ویسٹ کو پھر ہم الاٹ آف ریسورس وڈ بی ریکوائرڈ فار دا ڈسپوزل، ٹھیک ہے، لینڈ فل ضرور بنے لیکن 15% کے لیے۔ یہ لینڈ فل جو روات میں بنا رہے ہیں، اس کو ہمیں 2040 2050 میں نہیں بلکہ
اس کو 50 سال 100 سال چلنا چاہیے, تب ہوگا جب ریڈیوز ہو جائے گا, 60% آرگینک سے کھاد بن جائے, 25% کارخانوں میں چلا جائے, صرف 15% جو ہے وہ سی ڈی اے کی ذمہ داری وہ جا کر بعد میں. ویسے ابھی بھی سیگریگیشن ہو رہی ہے, کیونکہ ہم جب اکٹھا ویسٹ ایک اس میں اسکپ میں ڈمپ کرتے ہیں نا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو بہت سارے لوگ جیسے چن کے لے جاتے ہیں, لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں, جو یوزیبل ویسٹ ہوتا ہے وہ سارا پلاسٹک ویسٹ ہے یا اس کا شیشے کا ہے یا دوسرا وہ سارا مارکیٹیبل ہے, وہ اس میں سے وہ نکال لیتے ہیں اور وہ ری یوز ہو کے ریسائیکل ہو کے وہ دوبارہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی ڈمپنگ سائٹ تک وہی ویسٹ آپ کا پہنچتا ہے جو کسی جگہ دوبارہ یوز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صوفیہ صاحبہ, اس ساری ڈسکشن سے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیلنجز کیا ہیں ویسے اصل میں ہمارے, جن کی وجہ سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں, اور یہ وہ ساری چیزیں کہ جس سے ایل ای ڈی کی بات کر رہی ہیں یہاں پر سمیرہ گل صاحبہ, کہ لوکلی جو ہے وہ لوگوں کو ہمیں ایک تو ٹرینڈ کرنا چاہیے اور اس اکانومی میں زیادہ بہتر طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز میرے نزدیک بیہیویئرل چینج ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ بھی ہوتا ہے سارا کچھ, لیکن وہ بس ان کی عادت ہے یا they don't care about it. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی کیمپینز ہوں جن میں بیہیویئرل چینج کی کوشش کی جائے, کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے اور اس کے لیے کوئی انسینٹیوز ہوں. خاص طور پہ یہ جو سیگریگیشن کی بات کریں, سیگریگیشن میں انسینٹیوز ہونا بہت ضروری ہے. اگر اس کے لیے کوئی انسینٹیوز ہوں لوگوں کے لیے بھی جو, تو وہ پھر سیگریگیشن بھی پاسبل ہے. ابھی ہم نے کچھ اسٹڈیز کی تھیں پاسٹ پہ, تو وی ٹرائی ٹو لک ایٹ کہ پرابلمس ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں اسپیشلی سیگریگیشن میں. تو دیر ور پیپل ہو ور انٹرسٹیڈ ان سیگریگیشن, کچھ نے کوشش کی بھی اپنے گھروں میں سیگریگیٹ کرنے کی, لیکن الٹیمیٹلی وہی بات ہے کہ وہ پھر ڈمپ ایک جگہ پہ جا کے ہو جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم اتنی ایفرٹ کرتے ہیں اور پھر وہ جا کے ہو جائے تو پھر دیر از نو یوز آف ڈوئنگ اٹ. تو ایک تو یہ ضروری ہے کہ اس طرح کا سسٹم ڈیولپ کیا جائے جس میں یہ پروموٹ کیا جائے سیگریگیشن کو, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو مینوفیکچرر ہے جس بھی پروڈکٹ کی, وہ کوئی اس طرح کی اسکیمز چلائیں اور گورنمنٹ اس کو پھر مینڈیٹری کرے. جیسے فار ایگزامپل ایک بالکل سمپل سی میں آپ کو ایگزامپل, جو ہمارے گھر میں ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس ہیں, لیٹس سے اگر میں نے ایک ٹوتھ پیسٹ بائی کی ہے, تو آپ دیکھیں گے ٹوتھ پیسٹ کی پیکیجنگ اتنی زیادہ ہوگی, یا آپ نے پرفیوم کوئی لیا اس کی پیکیجنگ اتنی زیادہ ہے, تو اس میں کوئی ایسا سسٹم ہو سکتا ہے کہ ہمارا ٹیک بیک سسٹم اس کو کہتے ہیں. الیکٹرانک ویسٹ میں جیسے بڑی کمپنیز ہیں ڈیل وغیرہ, ان کے ہیں یہ ٹیک بیک سسٹم, جس میں وہ آپ سے پرانا لیپ ٹاپ ہے, آپ کا پرانا کوئی بھی اکوپمنٹ ہے, وہ لے لیتے ہیں. تو یہ اس طرح کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے خاص طور پہ بجائے اس کے کہ اور بہت سارے ریسورسز یوز ہو کے دوبارہ سے وہ پیکیجنگ ڈیولپ ہو انڈسٹری میں, یہی والی پیکیجنگ جو ہے یہ, کیونکہ آپ دیکھیں ٹوتھ پیسٹ بھی اگر آپ گھر میں لاتے ہیں تو اس کی جو وہ پیکیجنگ ہوتی ہے وہ تو سیدھی اسٹریٹ اوے اسی وقت بن میں جاتی ہے, اور اس کا کوئی یوز نہیں ہوتا. تو اس کے لیے کوئی ایسا انسینٹیو ہو جس میں کہ یہ کلیکٹ کریں اور واپس کمپنی کو جائے, اور بجائے وہ کمپنی دوبارہ سے وہ نئی پیکیجنگ ڈیولپ کرنے کے وہی والی یوز کریں. یہ مینوفیکچررز جو ہیں وہ سینٹ پہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. جی, کہ جو کمپنیاں یہاں پہ پیمپر پروڈیوس کر رہی ہیں, چاہے کوئی بھی کمپنی, ملٹی نیشنلز کمپنی, لاٹ آف ارننگ دے آر فرام آور جو کمیونٹی ہے, اس سے وہ پیسے کماتے ہیں. ان کو اس پیمپر کو, اس بوتل کو, اس ٹیٹرا پیک کو واپس کلیکٹ کرنے کے لیے بھی ریسورس دینا چاہیے. اور یہ کوریا جیسے ملکوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ڈسپوزل کے, سر آپ ریونیو جنریشن کی بات کریں, وہ کنزیومر سے بھی لے رہے ہیں لیکن وہ پروڈیوسر ملٹی نیشنل کمپنی سے بھی لے رہے ہیں. اگر وہ 1 روپے کی چیز ہے جیسے بات کر رہی ہیں, تو 30 روپے کی جگہ 35 روپیز چارج کریں, اور وہ جو 5 روپے ہیں اس کو کلیکٹ کر کے سی ڈی اے کو دیں, اس کے لیے وہ کریں. ایک تو یہ آپشن ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں BOT ایک ہمارا گورنمنٹ بھی سمجھتی ہے, بلٹ آپریٹ ٹرانسفر, اس میں سی ڈی اے اگر لینڈ دیتا ہے, کوئی بھی ریاستی دار لینڈ دیتا ہے ویسٹ مینجمنٹ کے لیے, ضروری نہیں کہ بڑی لینڈ جا کے وہ بھی ہو, لیکن ڈی سینٹرلائز لیول پہ اگر سیگریگیشن کرنی ہے, اس کو تھوڑا سا کم کرنا ہے, تو وہ یہ لینڈ دیں, اور وہ جو ملٹی نیشنز کمپنی جو ہم سے کروڑوں روپے ڈالر کما رہے ہیں, وہ ان کو فنڈ کریں, اور وہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے XYZ کسی انٹرپرینور کو دیں, ان کے اسٹوڈنٹ کو دیں, مجھے دیں, آپ کو دیں, اس کے سرٹن ٹائم کے بعد 5 سال 10 سال کے بعد وہ فیسلٹی سی ڈی اے کے ہینڈ اوور کریں. دے شوڈ بی آؤٹ سورس, پھر ان کی ارننگ کا ہوگا, اور وہ ان کی پراپرٹی. اور یہ بلڈ آپریٹ ٹرانسفر کے ذریعے ہم چاہ رہے ہیں, ہم سی ڈی اے کے ساتھ ایک ماڈل انشاءاللہ عنقریب میں شاید بارکو میں ایک بنا کے ان کو دکھاؤں گی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ماڈل انشاءاللہ اسلام آباد میں سی ڈی اے کی مدد سے ہم وہ ریپلیکیٹ کر سکیں. اگر ہاؤس ہولڈ لیول پہ نہ بھی کر سکیں, تو میں نے خود کچھ یورپین کنٹریز میں جہاں وزٹ کیا, وہاں یہ سسٹم دیکھا کہ جو سپر مارکیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ بھی دے ڈو ہیو دیٹ سسٹم, کوئی اس طرح کی رکھا ہوتا ہے انہوں نے کنٹینرز یا مشینز, جن میں کہ آپ ڈالتے ہیں, اسپیشلی یہ جو PET
PET बॉटल्स हैं प्लास्टिक की, BPS वो लगा आप डालते हैं और उस पे आपको कॉइन्स मिलते हैं, या आपको कोई ऐसे वो रिवॉर्ड्स उसके लिए होते हैं कि आप वहाँ से जो incentive परचेज होते करते हैं तो आपको कम उसमें आपको डिस्काउंट्स होते हैं. सो कोई इस तरह की चीज़ भी की जा सकती है अगर मेट्रो उस में पे हो ना हो सकता तो. है, किसी भी जगह पे हो सकता है. अच्छा, ये जो हम रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, क्या इसको इंश्योर किया जा सकता है सर कि जो आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुछ इस किस्म का ना हो कि अगर आप वो खाने पीने की चीज़ों की उसमें पैकिंग हो या इस तरह से हो? ये अभी तो खैर हम उस लेवल पर बहुत ज़्यादा काम कर नहीं रहे हैं, लेकिन क्या इसके लिए कुछ कानून साजी की जा सकती है? है ऐसा कुछ? साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स भी हैं, दूसरे Exactly. हमारे सोशल भी हैं, और अभी भी जो ये कैसा ना हो वो मटेरियल खाने रीयूज पीने हो की रहा अशिया है, जी हाँ, के लिए सामान अभी जो हो या इस तरह से मटेरियल हो जो तो लोग- मटेरियल हाँ। रीयूज हो रहा है वो उसमें मेरा ख्याल है कि खाने पीने वाली जो पैकिंग्स हैं ये वो रीयूजेबल मटेरियल से नहीं हो रही. उसमें जो दूसरी जैसे मैंने बताया कि टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, प्लास्टिक की जो प्लास्टिक चीज़ें की बना चीज़ें सकते हैं या रोड्स हैं, का बड़ा ज़बरदस्त आप कह रहे हैं कि वो सारा मटेरियल वहाँ तो पर भी वो यूज़ हो अभी सकता है. क्योंकि इवन पानी भी जो ट्रीट करते हैं, हालांकि बाहर जो ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो लगे हुए हैं जहाँ पर वो सीवरेज का पानी भी ट्रीट करते हैं, वो उसको ड्रिंकेबल बना देते हैं. लेकिन यहाँ अगेन वही बात है कि ये आप जितना मर्जी उसको हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स पर ले आए, लेकिन वो नो बॉडी विल एक्सेप्ट दैट, वो हो भी पॉसिबल नहीं. लेकिन जो पॉसिबल है, जो मुमकिन है, वो ये है कि आप उसको जिस इस्तेमाल में ला सकते हैं जिसमें कोई मुमकिन हद तक साइकोलॉजिकल जितना या सोशल मुमकिन बैरियर्स तौर वो ना हो, तो वो होना चाहिए. उसमें जैसे अब बच्चों के खिलौने हैं या बच्चों के प्ले एरियाज हैं, बेंचेस हैं, आपकी दूसरी ऑफिस स्टेशनरी या कोई ऐसी चीज़ें जिनका खाने पीने से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, तो वो इससे मेरा ख्याल बन सकती हैं, और वो बन भी रही हैं. वो बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज यूज भी वैसे कर रही हैं. मैंने कुछ जगह पे देखा है बड़े शहरों में, जितना आपका हॉस्पिटल वेस्ट खास पर ड्रिप्स हैं और उनके जो आपकी वो पाइप्स हैं जिससे वो जाता है, और सिरिंजेस को काट के डिस्पोजेबल बर्तन सारे आप उसके बन रहे हैं. लेकिन जो बेस्ट आइडियल ये है कि आपका शॉपर से बड़ा अच्छा, और ये आपकी पेट बोतल से पॉलिएस्टर बनता है जो आपके पिलोज की फिलिंग में जा सकता है. और आपका हमने एक्सपेरिमेंट लाहौर में, मैंने खुद अपना रॉ मटेरियल बेच के शॉपर से डिस्पोजेबल गमले बनाए हैं जिसमें आप लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं. हमने उससे आपके जो स्विच हैं वो बनाए हैं बिजली के, वो बन सकते हैं. और खास तौर पे आपके जो हैंगर हैं और डस्टबिन है, ये जो है ये लोकल लेवल पर अगर आप ये लेवल चीजें पे बनाते हैं तो वो आपको कंपैरेटिवली सस्ता भी पड़ता है कि वो लोगों के लिए ये दाना एक बनता है इसमें शॉपर सहूलत से हो और जाती है। पेट से बनता है, उससे फिर आपके बहुत सारी चीजें बन सकती है. लेकिन बहुत कुछ बहुत जगह पे इलीगल भी हो रहा अच्छा है. सुमेरा साहिबा, ये इस सारी गुफ्तगू से अब आप मुझे ये बताइएगा, क्या सिर्फ विल नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, या फिर वाकई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम मैं ये सिर्फ काम कहूँगी कर नहीं सीरियसनेस सकते नहीं हैं? है, सीरियसनेस नहीं है. पूरे मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स भी कूड़े के गिर्द घूम रही है, इकोनॉमी भी घूम रही है, आपके यानी सियासी नारों और की हद समाजी तक तो बहुत रिश्ते अच्छा भी है। घूम रहे हैं, और झगड़े क्राइम्स भी घूम रहे हैं, कत्ल भी हुए हैं, और इस पे बड़े सोशल क्राइम्स भी इस पे हुए हैं इन वेस्ट के और नालों के हवाले से. आप मुख्तलिफ डेड बॉडियाँ भी, लाशें भी नालों और कचरों से मिलती हैं, लेकिन सीरियसनेस नहीं है. हम में बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग इंस्टीट्यूशंस, बीइंग सिटीजन्स और एज ए प्रोफेशनल्स, हमने वेस्ट को सीरियस नहीं लिया. जब हम वेस्ट को सीरियस लेंगे, अब सैनिटेशन इज़ बेसिक राइट इन यूएन मैनिफेस्टो, जैसे पानी बेसिक राइट था, एजुकेशन, तो हमने बड़ी स्ट्रगल करके साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के अंदर भी 2 दफ़ा हुई, तो हमने सहमत सैकोसैन जो श्रीलंका में थी 6 में, हमने उसमें ये मंजूर कर लिया कि सैनिटेशन बेसिक राइट है. लेकिन ठीक है। बीइंग ए अच्छा, पाकिस्तानी एक चीज और भी है, जरा उस पे पे कमेंट कर दीजिएगा. अगर सिर्फ कराची की मैं यहाँ बात करूँ, पहले कुछ जो हमने स्टैटिस्टिक्स जरा वो शेयर किए हैं थोड़ा ओवरऑल पाकिस्तान और दुनिया के हवाले से, तो कराची के हवाले से ये कहा जाता है कि हर साल 13,500 टन कचरा वहाँ पर कराची में पैदा होता है, और इसका 40% हिस्सा जो है वो सड़कों पर भी पड़ा रहता है. लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं ना, किसी भी शहर का 20% बजट अगर आप मुख्तस करते हैं इसके ऊपर, तो तभी आप उसको मुकम्मल तौर पर क्लीन कर सकते हैं. तो रिसोर्सेज भी एक बड़ा इशू तो है. मैं फिर सियासत अपनी भी बात को अपनी जगह रिपीट करूंगी कि अगर हम एक कानून पास करते हैं, चाहे सीडीए वाले करें नेशनल लेवल पे या प्रोविंस लेवल पे करें, सूबाई हुकूमतें, कि पाकिस्तानी शहरियों पे वेस्ट मैनेजमेंट के रेवेन्यूज नहीं आ रहे. सीडीए क्या करे, लाखों की पॉपुलेशन है लेकिन लाखों का रेवेन्यू नहीं है, तो वेस्ट मैनेजमेंट कैसे? इसी तरह सूबाई सतह पे भी जैसे पानी का बिल है, बिजली का बिल है, मैं लोगों पे, अवाम पे नया टैक्स नहीं लगाना चाहती, लेकिन मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूंगी कि बीइंग ए सिटीजन, अगर हम प्राइवेट एक सर्विस, मेरे इदारे को, किसी भी कंपनी को, इन्वेस्टमेंट कंपनी को, कोई प्राइवेट वर्कर को 300 रुपए दे सकता है, हाँ, उसको बिल्कुल, सीडीए को भी देना चाहिए, दे सकते उसको इन्वेस्टमेंट कंपनी को भी देना चाहिए, या
म्यूनसिपल कमेटी कराची को भी देना लेकिन चाहिए। ये सिस्टम तो डेवलप गवर्नमेंट ने करना है ना। तो गवर्नमेंट तो रूल्स पास कर सकती है, लेकिन असल में बीइंग ए उसमें- सिटीजन उसमें हमें थोड़ा सा इशू ये आ जाता है कि आप ऑलरेडी जब गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करी, प्राइवेट सोसाइटीज़ में तो ये चल रहा है, वो तो चार्ज कर रहे हैं, वो लोग अफोर्डिंग भी हैं, वो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आप जब पब्लिक की बात करते हैं तो वहाँ हर आदमी हर एक अफोर्डिंग पे नहीं नहीं है। आप तो फिर उस पे मैडम इसको हमारी आउटसोर्स हो जाना चाहिए। नहीं, देखिए आउटसोर्स में outsource होता है भी तो आउटसोर्स फिर में भी हो पे तो करना है ना किसी ने। अभी जब लास्ट टाइम हमने जब बात की थी आउटसोर्स करने की, तो अंदाजन सिर्फ इस्लामाबाद की मैं आपको बता रहा हूँ कि साल का तकरीबन 2 अरब के करीब खर्चा आ रहा था इस तमाम कलेक्शन का और उसकी फाइनल डिस्पोजल का। अब वो 2 अरब रुपए कहाँ से आएंगे? वो 2 अरब जाहिर है गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा, एक ऐसे ही है, एक शहर यानी की बात तरीका कर रहा यही हूँ, होता है, एक शहर हाँ। की। तो उसमें हमारी फिर सजेशन ये थी, जो कि अभी चूँकि ये थोड़ा सा सब्जेक्ट बुनियादी तौर पर म्यूनसिपल सर्विसेज के मुतल्लिका सब्जेक्ट है, और अभी इस वक्त इस्लामाबाद में म्यूनसिपल MCI जो है वो उसके चूँकि लोकल इलेक्शंस अभी होने वाले हैं तो वो नहीं है, तो आर्जी तौर पर ये सब्जेक्ट CDA को दिया गया है, ठीक और CDA इसको टेम्परेरीली इन चीज़ों Deal को लुक कर आफ्टर रहे करें, तो इसलिए हम कोई परमानेंट डिसीजन करने की पोजीशन में भी नहीं है। लेकिन ठीक है। इस पे सजेशन जो हमारी है, जो हम आने वाली लोकल गवर्नमेंट को देंगे भी, कि वो लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स करे। एक शख्स अगर 2 कनाल के घर में रह रहा है तो उससे आप 1,000 रुपया या 2,000 रुपया पर मंथ ले सकते हैं, उसमें कोई। एक शख्स अगर 5 मरले के घर में रह रहा है तो उससे आप 1,000 रुपया या इवन उससे 500 रुपया भी नहीं ले जब सकते। मुश्किल अपने अखराजात इसी पूरा तरह कर रहा है तो आप कैसे उसे- इसी तरह जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं या जो कमर्शियल एरियाज हैं, उनके ऊपर हम ये लगा सकते हैं डाल सकते हैं, या उनके ऊपर उस पर टैक्स भी लगा सकते हैं, या उनकी जैसे वो लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात कि उनको अगर हम किसी एक एरिया की जो ताजर तंजीमें हैं उनके ज़िम्मे लगा दें कि जी ये इस एरिया की जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, या कम से कम उस मरकज का, उस एरिया का, उस बिजनेस एरिया का एक मार्केट जहाँ है, वो मरकज बिजनेस है, कर रहे हैं, उनकी रिस्पांसिबिलिटी उनकी है कि चलिए आप यहाँ डिसेंट्रलाइज पर वेस्ट इसको मैनेजमेंट करें। होनी चाहिए। तो ये एक वर्केबल मॉडल है, और इसके ऊपर होना यकीनन होना चाहिए। देखिए ये भी एक बड़ी बहस है कि जो आपका वेस्ट है, क्योंकि ये तो पूरी हमारी प्राइवेट सेक्टर जितना है वो यही कहता है कि वेस्ट आपका एसेट है, यानी वेस्ट से आप अर्न कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब हमारे लिए वेस्ट जो है गवर्नमेंट के लिए वो एक लाइबिलिटी होती है, बिल्कुल ऐसे ही। उसको जब आपने डिस्पोज ऑफ करना है तो आपका उसके ऊपर खर्च होगा। लेकिन अभी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग आए कि जिन्होंने कहा कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसकी डिस्पोजल आपको कर देते हैं। अगेन वहाँ पर फिर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चूँकि इस हवाले से कोई बहुत एलेबोरेट नहीं है कि क्या हम फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को वेस्ट दे सकते हैं। अगर हम नहीं देते तो वो हमने खुद डिस्पोज करना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर हम किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट उठाकर दे देंगे तो कल को कोई बंदा इतराज कर सकता है कि जी ये तो आपका एसेट था, ये आपने बगैर पैसों के किसी को क्यों हैंड ओवर कर दिया। यानी इस पे जरा तो सीरियसली गौर करने की ये एक जरूरत है। चीज जिस पे लेजिस्लेशन भी रिक्वायर्ड है, और जिस पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ अल्टीमेटली हमें इस पे जाना ही पड़ेगा। मैम शहरों डॉक्टर पे सुफिया वेस्ट का साहिबा, बर्डन कम करने जी। के लिए सिर्फ एक सजेशन, चाहे वो कराची हो या इस्लामाबाद हो, आई थिंक 25 से 30 बल्कि 30-40 हाउसिंग सोसाइटियाँ सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी में एग्जिस्ट कर रही हैं। दे आर गेटिंग NOC फ्रॉम RDA एंड CDA। NOC इनको देते हैं, लेआउट इनसे पास करवाते हैं, फिर EPA से भी एक NOC लिया जाता है। ठीक है, अगर ये एक लेजिस्लेशन एक 1 पॉइंट से एक करवा दें कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जैसे उनका STP बनाना ज़रूरी है, तो वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट नहीं अगर बनाते या सिस्टम नहीं बनाते तो हम इनको अलाउ ही नहीं करेंगे। मैं आपकी तरफ इस पे नहीं इस पे मैं सिर्फ अब टाइम बहुत कम रह गया मेरे सिर्फ पास, 10 जी। एक मिनट का कमेंट के क्योंकि ये they बड़ा are वैलिड burden पॉइंट, on ये CDA। बड़ा वैलिड पॉइंट है, और इस पे बाकायदा इसको कॉग्निसेंस लेके हमने तमाम सोसाइटीज़ को नोटिस भी इशू कर दिए हैं, और ये डिसाइड कर लिया, CDA बोर्ड ने ये डिसाइड कर लिया कि अगर वो इस पे कंप्लाई नहीं करते हम उन्हें चार्ज करेंगे, हम उन पे जुर्माना करेंगे, और वो काम खुद करेंगे। ठीक है। डॉक्टर सोफिया साहिबा, आपकी तरफ से सजेशंस अब मैं चाहती हूँ जी, कि मेरा थोड़ा सा, ख्याल से और अगर जरा यूथ को जो इंगेज करने वाली बार बार हम बात करते हैं, क्योंकि बड़ा एक यूथ बल्क हमारे पास मौजूद है, तो उसको किस तरह से इंगेज कर सकते हैं? जो अभी करंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, स्पेशली क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है, आई थिंक आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। उसके अंडर इन्होंने एक और कंपटीशन बिटवीन सिटीज़ भी रखा हुआ है, जिसको ग्रीन क्लाइमेट इंडेक्स है, समथिंग लाइक दैट। वो उसमें सिटीज़ के बीच में भी कंपटीशन होता है कि विच इज़ मोर क्लीन सिटी। सो आई थिंक दैट
दैट इज़ वन वेरी गुड अप्रोच. इसके अलावा अभी रिसेंटली हमारे पास कोई इस तरह के नोटिफिकेशंस भी आए हैं कि विद इन ईच यूनिवर्सिटी दे आर आस्किंग टू डेवलप ग्रीन यूथ क्लब्स, ओके, ताकि ये स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए, ताकि वो क्लीन एंड ग्रीन जो भी इनिशिएटिव्स ले वो सकते सारी हैं और कर initiatives सकते हैं, और जो उसमें इनोवेशंस ला सकते यूथ हैं. वर्क को ऑब्वियसली हमें प्रॉपर्ली पॉजिटिव वे में उसमें बिल्कुल. करना है. अच्छा, ये छोटे बच्चों से क्यों ना, घर सबसे बड़ी बिल्कुल. बात ये होती है, मैं आपको बहुत एक अहम ये होता है कि example- घर से अगर छोटे बच्चों को आप ये सिखाना बिल्कुल. शुरू करते मैं हैं, आपको ना तो इसमें कोई एक बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है वैसे. छोटी सी एग्जांपल उसमें आपको मैं ये देती हूँ कि मैं जब पढ़ रही थी तो यूके में थी, वहाँ मेरी बेटी थी, स्कूल जाया करती थी, तो उनके स्कूल में ये इनिशिएटिव था कि वो जो घर में कहते थे जी आपके वेस्ट मटेरियल्स जो भी हैं, जैसे टॉयलेट रोल खाली जो है या कोई भी इस तरह के, वो आप स्कूल में ले आएं, और वहाँ स्कूल में उनके आर्ट के प्रोजेक्ट्स होते थे जिसमें वो Activities यूज़ उसमें करते करवाई थे. जाती लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान में मैंने ऐसा नहीं देखा. पाकिस्तान में मेरे बच्चे जब चीजें यहाँ पढ़ने मंगवाते शुरू हुए तो यहाँ पे फिर वो लिस्ट एक बना के देते हैं, वो कहते हैं मार्केट से खरीद के लाएं और फिर ये हमारा आर्ट का प्रोजेक्ट. तो इसमें भी ये चीज़ हो सकती है कि ये करें कि जी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो स्कूल में बल्कि हम जो करें. आने वाली और नस्ल है उसमें- उसको उस पे अगर ज्यादा तवज्जो दें तो हमारा आने वाला कल जो है वो ज्यादा Exactly. बेहतर हो सकता है. और मेरा ये तजर्बा कहता है कचरा फेंकने जाते ही बच्चे या औरतें हैं, बहुत कम है. हम अपने घरों का इन तज्जिया दोनों करें, को कौन एजुकेट फेंके करने आते की हैं. ज्यादा तो जरूरत है बिहेवियर आपको. चेंज की हमने ज्यादा इन्हीं से. मैंने स्कूलों में सैनिटेशन कैंपेन्स की, मैडम हमारे प्रोग्रामों में आती थी, हमने पेंटिंग कंपटीशंस करवाए स्कूल के बच्चों से, और उनको बिहेवियर चेंज की तरफ लेके गए कि आप कैसे वेस्ट को मैनेज करें. ठीक है, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया. लास्ट कमेंट बस आपको शामिल करके मुझे क्लोज करना है. डॉक्टर सोफिया, वन लाइनर. अब मैंने जैसे पहले भी कहा था कि इसके लिए बिहेवियरल चेंज जो है वो बहुत ज़रूरी है. उसकी तरफ और हमें उसके- तवज्जो देने जी की बिल्कुल. जरूरत है. हमारे पास सब स्ट्रेटजीज Legislation की अवेलेबल भी है. जरूरत मीडिया है. और सोशल मीडिया ये इस पे बड़ा रोल सोशल मीडिया एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है. अब गवर्नमेंट, वही वाली बात है कि गवर्नमेंट ने जो करना है उसने तो करना है. अब आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि एक एक घर से जो है वो सारी जो सफाई है वो गवर्नमेंट करेगी और वही उठाकर लेकर जाएंगे. जो आपकी अपनी जिम्मेदारी है वो भी आपने निभानी है. बहुत शुक्रिया राना शकील असगर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, सुमेरा गुल साहबा, डॉक्टर सोफिया खालिद साहबा ने हमें वक्त दिया. हम बड़ा एक अहम इशू है जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से इस पर काम किया जा सकता है, कौन से मॉडल्स जो हैं वो अपनाए जा सकते हैं, या इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ मिलकर हम जिस तरह से काम कर रहे हैं क्या उसके हवाले से भी हमें बेहतर हमें एक फीडबैक मिला है कि अच्छे तरीके से हम काम कर सकते हैं. LED की हमने बात की है कि लोकल लेवल पर इकोनॉमी की जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि इस जिम्मेदारी को आप खुद महसूस करें और अपने बिहेवियर को अगर आप चेंज करेंगे तो यकीनन इससे बहुत फ़ायदा होगा. और ज़रूरी नहीं है, और ये बहुत मुश्किल काम भी है कि हर जगह पर फाइन्स किए जाएँ, जुर्माने किए जाएँ. लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो एक नया इशू बन जाता है. लेकिन कम से कम अवेयरनेस जो है वो ज़रूर हो सकती है. उससे इस मसले को किसी हद तक जो है वो ख़त्म किया जा सकता है, इसे कम किया जा सकता है. इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.